Mali nu jamana lajɛbagaw an minnu sɔgɔlen don anw na su ani tile ani ɲaŋuma bi ye alamisa ye mars kalo tile 17 san 2022 kunnafoni fɔlɔ Mali gouvernement ye sɛbɛn dɔ bɔ o sɛbɛn kɔnɔna na Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko RFI ani France 24 mɔgɔw ka kunnafoni dili a lajɔra Mali kɔnɔna na kunnafoni walawalalen an b'o di aw ma an ka flash info kɔnɔna na. Aw bisimila an ka flash info kɔnɔna na komi tun y'a fɔ ɲɛna kuma daminɛ na Mali gouvernement ka kuma lasela ni ale tɔgɔ ko colonel Abdoulaye Maïga ale ye sɛbɛn dɔ bɔ kunu tarata mars kalo tile 16 o sɛbɛn kɔnɔna na colonel Abdoulaye Maïga y'a yira k'a fɔ ko RFI ni France 24 mɔgɔw ka kunnafoni dili Mali kɔnɔna na ko a bɛna lajɔ sabula RFI ni France 24 mɔgɔw ye kuma fɔ Mali sɔrɔdasiw ma o kuma ni Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ o kuma de ye ko Mali sɔrɔdasiw b'a la ka civiliw faga kɛrɛnkɛrɛnnenya la fulaw sofara n'o ye jene mara la. Nations Unies ka lasigiden ni ale yɛrɛ ye français ale y'a yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw bɛ ka Mali civiliw faga jɛkulu min sigilen don hakɛw batoli kama ni olu tɔgɔ ko Human Rights Watch olu y'a yira k'a fɔ ko décembre tɛmɛnen ko Mali sɔrɔdasiw ye civil min faga k'a bɛ mɔgɔ 100 bonyango bɔ o de kɛra sababu ye Mali gouvernement u y'a yira k'a fɔ ko France 24 ani RFI mɔgɔw wa kunnafoni foyi tɛna na di Mali kɔnɔna na Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko nin ye France 24 mɔgɔw ka fɛɛrɛ de ko yaasa ko ka Mali gouvernement tɔgɔ tiɲɛ ani ka Mali sɔrɔdasiw mankutuw fɛnɛ tiɲɛ o de kama Mali gouvernement ye wulikajɔ dɔ kɛ nka o wulikajɔ a bɛ sariya de kɔnɔna na ka ɲɛsin RFI mɔgɔw ma. Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko RFI mɔgɔw ka kunnafoni dili sira a kɛra bɔlɔlɔ ye radio télé ko k'a bɛɛ lajɛlen lajɔ Mali kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don Mali sɔrɔdasiw jukɔrɔma dondon na olu y'a yira k'a fɔ k'olu ko RFI mɔgɔw ma u ka Mali dugukolo bila nka k'u bɛna na wagati d'u ma ko n'o wagati dafara ka sɔrɔ u tɛ yan nɔ ko a tɛ nɔgɔya o wagati de n'o ye mars kalo tile 31 nata ye Mali gouvernement ani jɛkulu min sigilen don Mali sɔrɔdasiw jukɔrɔma dondon na olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ Mali sɔrɔdasiw kɔ wa k'u tɛ bɔ Mali sɔrɔdasiw kɔ fɛnɛ o kɔfɛ RFI ani France 24 mɔgɔw ye sɛbɛn dɔ bɔ o sɛbɛn kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ye Mali gouvernement ka kuma faamuya wa k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa ko Mali gouvernement ye kuma min fɔ ko min ye ko k'u ka kunnafoni dili lajɔ Mali kɔnɔna na k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa u kana na se ka lajɔ cogoya min na. Kunnafoni filanan o bɛ Amina Fofana de kan Amina Fofana ale ye CNT mɔgɔ dɔ ye CNT n'o ye députéw nɔnabila ye Amina Fofana ale ye yɛrɛwoloden bourse lɛranpan jɛkulu mɔgɔ dɔ ye kunu Amina Fofana ye video dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ video min ye maliyɛn caman kamana gan sabula o video in kɔnɔna na Amina Fofana y'a yira k'a fɔ ko ale mago bɛ dɛmɛ toliman de la o dɛmɛ ye nin ye ko a ka foraji pɔmpu tiɲɛnen don k'a mago bɛ $1,100,000 de la ko yaasa k'a ka foraji pɔmpu dilan o video in a ye maliyɛn caman kamana gan sabula u y'a yira k'a fɔ ko CNT baarakɛla ko olu bɛ sara gouvernement fɛ kalo kelen kɔnɔna na $1,100,000 dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u sara bɛ taa se fo $2,000,000 ma maliyɛnw y'a yira k'a fɔ ko Amina Fofana bɛ nin wari in bɛɛ sɔrɔ ko a tɛ se k'o wari kɛ ko ni gɛlɛya y'a sɔrɔ ko k'a yɛrɛ bɔ o gɛlɛya in kɔnɔna na wa ko fo a ka dɛmɛ de ɲini bɔlɔlɔ sanfɛla la maliyɛn dɔw y'a yira k'a fɔ ko Amina Fofana k'a ma miiri ko sinon k'a tun tɛ sɔn ka nin video in kɛ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko sabula ko maliyɛn dɔw bɛ ko san kalo 12 k'u tɛ ji sɔrɔ ko ji tigɛlen Amina Fofana la tile 5 dɔrɔn k'a ye video kɛ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ an ka jɛ an ka Amina Fofana yɛrɛ lamɛn. 5 jours il y a pas dossier Amina Fofana ye beni wele nya fayo aba kalama nya fay mo woro fene ba kalama appelez 5 jours nega pompu tienelo 1 million et quelques donc si ça ne be wele bla malien demunu ye nega kele don nous se gandeme c'est 1,5 million et 1,5 million et quelques. Monou,
ne bɛ se ka a dafa yɛrɛ minnu bɛ ne ka c'est à dire minnu bɛ ne ka kɛlɛ dɔn minnu b'a dɔn ko ne ta ye jamana ko ye. o kɔfɛ Arasbachi ni ale dɔnnen don kosɛbɛ ale kumana Amina Fofana ka video in kan. Arasbachi y'a yira k'a fɔ ko Amina Fofana ye video min kɛ ko ni video in ma ɲɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya na an filɛ nin waati min na ko sisan nɔ an ka jɛ an ka Arasbachi lamɛn. ɲininkali bɛ kɛ ni ji tun ma tigɛ Amina bara tile 5 Amina tun b'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ji t'olu bara wa? ji tigɛra Amina yɛrɛ bara bi Amina yɛrɛ bɔra bi ka video kɛ ko nin y'a tile 5 ye ji t'ale bara. ale bɛ ka sara mun de kama? maa min kan ka ji di an ma anw de ye wari di o ma k'an ka ji ko ɲɛnabɔ ni ji dɛsɛra na ale ko wele ka fantanw ka ji ko kasi k'o fɔ o ye n'a tɛ se o ka gɛn fɛrɛ ka sɔrɔ. n'ale yɛrɛ jigi kɛra Facebook ni video ye an bɛ taa min? ale yɛrɛ ka interpellation ye Facebook de ko anw de k'ale dɛmɛ fi sabilillahi ale yɛrɛ b'a tɔ dafa. Ça c'est un député qui sort qui dit ça. Ko ni yen tile 5 ye ji tɛ n bara. Maliyɛnw aw ye n dɛmɛ a y'aw cɛsiri hali bi dɛ. kunnafoni sabanan o bɛ Niger de kan. Arabadon mars kalo tile 16 Tilaberi n'o bɛ Niger kɔgɔduyan fan fɛ Burkina kɛrɛfɛ. Banbagaciw ye bisi kelen ani mobiliba ni o bɛ wele ko camion kelen attaqué. o kɛra sababu ye bisikɔnɔ mɔgɔ 19 olu de ni tora a la. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ la. Bisikɔnɔ mɔgɔ 5 olu banana ni olu bilala ka taa Niamey n'o ye Niger capitale ka taa furakɛli la. Bisikɔnɔ mɔgɔ 7 olu sera ka boli. O mɔgɔ 7 ninnu cɛ la muso 4 ani cɛ 3 kɔfɛ olu tilala ka ye. N'o bɔra yen nɔ an bɛ taa camion ta la. Camion in kɔnɔna na mɔgɔ 2 de tun b'a kɔnɔ. O mɔgɔ 2 ninnu nafɛn ani yiridenw de tun b'u kunna. Banbagaci ninnu ye camion kɔnɔ mɔgɔ 2 bɛɛ de faga. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ olu fɛnɛ la. Kunnafoni dɔw y'a yira na k'a fɔ ko banbagaci ninnu tilala ka bisi ani camion u ye tasuma de bila la k'u jeni. Ni attaque ninnu 2 bɛɛ kɛra Tera n'o bɛ Tilaberi mara la. Petelkol poste de contrôle kɛrɛfɛ ni kilomètre 10 bɛ o ni Burkina cɛ. Akila jiginna octobre tɛmɛnen Petelkol poste ale attaquera banbagaciw fɛ. O kɛra sababu ye polisi 3 o ni toro la wa mɔgɔ caman ni banana. Tilaberi ale bɛ zone de 3 frontières la n'o ye Mali, Niger, Burkina ye. Ka bɔ ka da aw kulo kan ko kabini 2017 fo kana se sisan ma Al-Qaïda ani État islamique n'olu ye banbagaci jɛkulu ye olu kɛn bɛ k'u dogoyɔrɔ kɛ zone de 3 frontières ye. Février kalo bantɔ la Niger jamanakuntigi ni ale tɔgɔ ko Mohamed Bazoum ale y'a yira k'a fɔ k'ale ni banbagaciw sigira ka kuma k'u kumana bɛnni kan. Kunnafoni na o bɛ Mali ani CEDEAO de kan. A ka ca ni tile 70 ye Mali bɛ embargo kɔnɔna na. CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement ka chronogramme électoral sigi sen kan yaasa u kelen no ka ɲangata min bi Mali kan u bɛ se ka bɔ Mali kan cogoya min na. Nka Mali autorités ma se ka chronogramme ko in sigi sen kan an filɛ ni waati min na ko sisan. Akila jiginna février kalo tɛmɛnen CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ka ciden ni ale tɔgɔ ko Goodluck Jonathan ale kun nana tagamala Mali la yaasa u bɛ se ka kuma Mali chronogramme électoral in kan. Ka bɔ ka da aw kulo kan ko sini Goodluck Jonathan ale kan ka nale tagamala Mali kɔnɔna na yaasa ani Mali autorités bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ni chronogramme électoral in kan cogoya min na. Macky Sall ni ale Sénégal jamanakuntigi ale y'a yira k'a fɔ ko bi k'ale ni Mali jamanakuntigi ni ale tɔgɔ ko colonel Assimi Goïta k'u kumana téléphone na. Macky Sall y'a yira k'a fɔ ko ka téléphone ci ko a kun bɛ ka fɛɛrɛ de ɲini yaasa Mali bɛ ni ɲagata min kɔnɔna na Mali bɛ se ka bɔ ni ɲagata in kɔnɔna na cogoya min na ani fɛnɛ ko Mali ani Sénégal u ka segin ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sani sunkalo daminɛ cɛ. An bɛna an ka bi flash info kuncɛ Russie de kan. Russie jamanakuntigi ka kuma lase la ale y'a yira k'a fɔ ko Amérique jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ye k'a ye kuma fɔ Russie jamanakuntigi ma ko kuma min tɛ bɛn cogoya si la.
Joe Biden nga kumalase dɔ kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Vladimir Putin n'o ye Russie jamanakuntigi ko tɛ fosi ye ni criminel de guerre tɛ. Ni y'a jateminɛ ni kuma in daminɛna Union européenne mɔgɔw de fɛ. Union européenne mɔgɔ de y'a yira k'a fɔ ko ka maternité bombardée ko o ye crime de guerre de. Ukrainiens y'a yira k'a fɔ ko bombardement in kɔnɔna na ko mɔgɔ 3 de ni tora la ko mɔgɔ 17 olu banana. Russiens y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in tɛ maternité bilen nɔ ko Ukrainiens kɛn bɛ ka yɔrɔ in kɛ ko jamana wɛrɛ kɛlɛkɛcɛ minnu nalen don u dɛmɛ ko k'olu dogo yɔrɔ de. Russiens y'a yira k'a fɔ ko ka maternité bombardée ko mɔgɔ 3 dɔrɔn ni ka to a la ko tɛ se ka kɛ cogoya si la. Ni ne kun ye an bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Côte d'Ivoire aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.